हमारे दीजिए खुदा ने हम सबको की दूसरे में बख्शा है शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे बुलंद आवाज के साथ ऐसे नाम तुम्हारी बात करें रब के मालिक और मालिक रब पांच खुदावंद आप जाने वाले खुदा खुदा आज की बात की मुबारक के लिए जो खुदा ने हम सबको की दूसरे में बख्शा है मेरे पांच खुदा है खुदा है आपकी बात मेरे गुलाफाज आपकी कभी नजर हाथ की चीज को खुदा मैं आपका चौकी नाम को चलाने दुआ में जितने लोग आए हैं आज बात को मदर जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदा तमाम दरबार की इबादत के साथ है मेरे गुलाफाज ये खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ मेरे गुलाफाज आपके नाम को बना देते हैं मेरे गुलाफाज आपकी तरह हमें बहुत सारी करती है सबसे पहला तस्वीर है और मैं आपको शुक्रगुजार हूं अपने कवि के लिए वगैरह के लिए बाबा अबोक के लिए कि खुदा ने पूरी दुनिया के अंदर इबादत को खुदा ने कराया बहुत सी बेटियां बहुत सारे लोग निजात का गुनाहों से तौबा करें खुदा मैं आपका शुक्र करती हूं खुदा आपके नाम को बुला लेती हूं मेरा गुलाफाज खुदा आपको तमाम शुक्रगुजार करना पसंद है मेरा गुलाफाज मैं आपके नाम की वजह से आपके नाम की खुदा में सिफारिश करती हूं मेरे गुलाफाज ने दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा यीशु के नाम से आमीन सब लोग अपने सर पर हाथ रखिए जब हम यीशु के नाम से हर तरह की हैवीनेस हर तरह का बोझ जो मेरी बॉडी पे है वो आपके जरिए से नेगेटिव सोचों की वजह से हर तरह की हैवीनेस हर तरह का बोझ रिमूव हो दुआ करेंगे सब लोग और रामाजी और रामाजी और रामास्ताका ए रामाजी और रामास्ताका ए रामास्ताका तुलसी माता की बानी फिर आओ तो यीशु के नाम से ए रामाजी और रामास्ताका ए रामाजी और रामास्ताका ए रामाजी और रामास्ताका ए रामाजी का रामाजी का ए रामाजी का रामास्ताका ए रामाजी का रामास्ताका ए रामास्ताका attack cancel or Ramazika, Hello Ramazika, 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 Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazika, Hela every attack for any dimension. I cancel the attacks of the enemies, any attack of the demonic attack, I cancel in the name of Jesus. Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazika, Hela Ramazika, Ramazika, Hela Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazaka, Ramazika, Ramazika, Hela Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazika, Hela Ramazika, Ramazaka, Hela Kabul take charge. Oh Lord, I think that Moses is the blood of Jesus. Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazika, आता की पावर जो खुदा तेरे लोगों को पकड़े में जकड़े में है कि वो तुम्हारा कर सके एवं से आज लूट और Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazaka. ताली बजाकर का दुआ करना शुरू करिए Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazaka, Hela Ramazaka, Hela Ramazika, Hela Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazaka. Fire God, Ramazaka, Ramazika, Hela Ramazaka, Hela Ramazika, Hela Ramazaka, Hela Ramazika, Hela Ramazika, Hela Ramazika, Hela Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazaka, Naka Ramazika, Naka Ramazika, Hela Ramazaka, Hela Ramazika, Ramazaka, Hela Ramazika, with the
power of the Holy Ghost. With the power of the Holy Ghost, Paramashaka, Elohimashaka, Evamuranajika, Elamaziko Ramashaka, Elagaramazika Ramashaka, Elagaramashaka, Elogoramaziko Ramashaka, Elogoramaziko Ramashaka, Elagaramaziko Ramashaka, Elagaramazika Ramashaka, Elogoramashaka, Elagaramazika fire God, with the Holy Ghost fire Ramashaka, Elagaramaziko Ramashaka, यीशु के नाम से आमीन आएगा Zagrosto prakatiando, legerero shate brasto, repashakando, ligiasto prakatiando, rakasato prakatianda, lebrasto prakatiando, palco prate, legazada briando, rebeshe quemando, chebrosto, 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 la garaba scende, la garaba scende, la garaba scende, ragazzote, 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 macatande, inda castoriando, icasataliando, rabaste pracatiando. Come on, open your mouth and begin to pray. Something is happening. I see something is happening in the atmosphere. Lo prakataniando, shabroto. Father, I change the atmosphere. I change the atmosphere. I demand the blood of Jesus. I demand the fire of God. I change the atmosphere into the apostolic and prophetic. I change the atmosphere. Every power moving this place, I release divine warrant. I arrest them in the name of Jesus. I arrest them in the name of Jesus. I arrest them in the name of Jesus. Every power of darkness, every power from the pits of hell, every power from the marine world, from the shrine world, from the tangerine world, I arrest them in the name of Jesus. I neutralize every attack of the enemy, every spirit of jealousy, every spirit of witchcraft, every spirit of disobedience, every spirit of rebellion. I bind them in the name of Jesus. I change the atmosphere. I give charge to the Holy Spirit today. I give charge to the Holy Spirit. Come on, precious Holy Spirit. Precious Holy Spirit, take control over the people of the atmosphere. As I begin to preach, give me utterance, give me words. Salamo Shande, Legrasto Prakasinda, Legrete Briando, Shabrosto. I release, activate, and I release and activate healing angel in this place, deliverance angel in this place, prophetic angel in this place, miracle angel in this place, prosperity angel in this place, Bactriel angel, Bactriel, angel of blessing, angel Raphael, the angel of healing, angel Uriel, the angel of deliverance. I activate this angel here. Oh, Rakashande, Brando Rakashete, Shando Rakashiataste, Patiando Shande. Oh, Jesus, I thank you and I bless you. In Jesus' name I pray. And the church say amen. Church say amen. Amen के बाद नहीं आ रही. Sit down and never go down. Happy Mother's Day. जितनी चर्च में मम्मीज हैं, मेरी तरफ से आपको a very blessed, prosperous, the bundle of favor, grace, in the long life. मेरी तरफ से आप सबको Happy Mother's Day. मम्मी जिनके बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे जो बड़ी हैं एज में, raise your hand. मम्मी आप तरह चले यार, मम्मी माई बैठी हुई, माई जिनके बच्चे हैं, और मेरी तरफ से आपका हैप्पी मदर्स डे. आमीन. आज का जो मैसेज भी है वो भी मदर्स डे के हवाले से है, लेकिन मेरा एंगल थोड़ा डिफरेंट होगा, वेरी डिफरेंट होगा, और आप शॉक हो जाएंगे जो मिस्ट्री में आपके साथ शेयर करूंगा. हालेलुया, हालेलुया. रेडी हैं सब लोग? आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी यीशु के नाम से.
जैसे ही आज आप मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, जितने बच्चे हैं और जितनी मदर्स हैं, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है यीशु के नाम से। ये कलाम आपकी लाइफ में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है, क्योंकि ये रिविलेशन है जो रेवोल्यूशन लेकर आएगा। नो रिविलेशन एंड नो रेवोल्यूशन। आमीन। आए हम देखेंगे, बड़ा एक फेमस चैप्टर है, पर उस चैप्टर को मैं और एंगल में प्रेजेंट करूंगा। सब शॉक हो जाएंगे और आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी। इफ्सियों उसका 6 बाब 1 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। कोई भी चीज, मैं चैप्टर पढ़ने से पहले, आयात पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, कोई भी चीज जब एक ही चैप्टर में कंबाइन की गई है, उसका ब्लॉक बनाया गया है, उसका पेयर बनाया गया है, उसका कॉम्बिनेशन बनाया गया, तो वो किसी पर्पस के लिए है। हालेलुया। ओके, लेट्स रीड नाउ। मदर्स डे का आज का मैसेज है और मेरा जो टॉपिक है वो है 2 इंटरसेसर्स। क्या है? ऊंची बात में बोले, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। 2 इंटरसेसर्स, 2 इंटरसेसर्स, ये मेरा मैसेज है आज का। आए हम देखेंगे इफ्सियों 6 बाब 1 से 20 तक पढ़ेंगे। ऐ फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने माँ बाप की, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। अब देखें, जब आप इंग्लिश सीखते हैं या आप उर्दू सीखते हैं स्कूल में, मैं थोड़ा सा आपको स्कूल में लेकर जाता हूँ। ये 2 आयतें मिस्ट्री हैं। पहली आयत के अंदर स्पिरिचुअल पेरेंट्स का जिक्र है, लेकिन लिखा नहीं हुआ। देखने के लिए रूहानी आंखें चाहिए, देखने के लिए नॉलेज चाहिए, देखने के लिए इल्म चाहिए। हालेलुया। कहना दो हाया ना। अब देखें, जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं उर्दू इंग्लिश में, हम पहले उसका नाम लिखते हैं। जैसे हम कायदे आज़म की स्टोरी लिखेंगे तो हर आने वाले पहले जुमले में हम उनका नाम लिखेंगे। कायदे आज़म या नाम इकबाल या कुछ वटवट जिस पर भी स्टोरी लिखे हैं उसका नाम लिखेंगे। लेकिन बाकी दूसरे तीसरे जुमले में हम बार बार कायदे आज़म नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? उन्होंने, आपने, उन्होंने, आपने, वो, तुम, ऐसे। कितने में से एग्री करते हैं? हम बार बार नाम लिखेंगे। अगर मैं आपको लेटर लिखूं या आप मुझे लेटर लिखें, आप एक ही बार मेरा नाम मेंशन करेंगे, उसके बाद आप यू या अगर किसी को लिख रहे हैं तो ही या शी, उसकी जगह यूज करेंगे। क्या आप हर बार हर जुमले में उसका नाम लिखेंगे? हाँ, एक बार लिखेंगे नाम या बार बार लिखेंगे? अब ये आयत दोबारा पढ़ेंगे। अब जब बाइबल में जिक्र हुआ है, इसलिए बाइबल पढ़े लिखों के लिए, अनपढ़ों के लिए समझ आ रही है, वो जो रूह में पढ़े हुए हैं, जिस्मानी नहीं। ऐ फर्जंदो, खुदावन में, कौन से पेरेंट्स? खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अब ये बात खत्म है। दूसरी आयत डिफरेंट आयत है, उसमें लिखा अपने माँ बाप की। अब लिखारी ग्रामर जानता है, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, ग्रीक जानता है, वो बार बार माँ बाप नहीं लिखेगा। अगली आयत अगर वो माँ बाप वही होते तो वो ही लिखता और शी लिखता, ना कि माँ बाप दोबारा लिखता। कितने एग्री करते हैं? इट मीन दोनों आयतों में, आयत नंबर 1 में स्पिरिचुअल पेरेंट्स का जिक्र है और आयत नंबर 2 के अंदर फिजिकल पेरेंट्स का जिक्र है। जोरदार ताली बजाइएगा। तो उम्र की दराजी आपके लिए वादा है। जब आप दोनों पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, आपकी लाइफ में मस्ट, अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, मस्ट आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल पेरेंट्स होने चाहिए। स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर होनी चाहिए। फिजिकल मदर, फिजिकल फादर होनी चाहिए। जो माँ के बगैर होते हैं उन्हें बास्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्टर्ड। ये पौलुस कह रहा है करंथियों के खत में कि मसीह में तुम्हारे 10,000 उस्ताद हो सकते हैं, पर मैं तुम्हारा रूहानी बाप। तो बताने का मकसद क्या है कि 10,000 टीचर्स टू मेंटर्स, इंस्ट्रक्टर्स,
guiders, governors, tutors allowed हैं gospel के अंदर, खिदमत के अंदर, और spiritual father, spiritual mother एक है। जोरदार तारीफ जाएगा। हालेलुया। अब आज का मेरा जो मैसेज है वो है टू इंटरसेसर्स। कौन से इंटरसेसर? ऊंची आवाज में बोले। आज दीवारों की तरह नहीं चलना, आज बरकत उनके लिए जिनकी आवाज अपने साथ वाले से बुलंद है। ऊंची आवाज में बोले। अब तीसरी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। क्या लिखा है? तेरा क्या हो? तेरा यहीं पर मैं आगे आयतों को जरा बाद में पढ़ता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब दो बरकतें हैं। इट इज वेल विद यू, तेरा भला। इट इज, ऊंची बात में बोले, इंग्लिश में बोलेंगे। क्या क्या बरकत है? रूहानी माँ बाप की किर ये पेड़ है, खाली फिजिकल माँ बाप नहीं। आपके ब्रैकेट के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर दोनों माँ बाप होने चाहिए, फिजिकल पहले और स्पिरिचुअल पहले, फिजिकल बाद में। अब जब ब्रैकेट कंप्लीट है तो फिर बरकतें हैं जब आप उनकी इज्जत करेंगे। क्या होगा? नंबर 1 क्या है? इट इज वेल विद यू, तेरे भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। जोरदार तारीफ देंगे। आई एम गोइंग हायर नाउ, कैन आई गो हायर? मैं स्टोरी, रियल टेस्टिमनी अपने बैक होम में फाता से बताता हूँ। एक सर्टेन बिजनेसमैन था और वो मेरे डैड के पास दुआ करवाने के लिए आया। ऑलरेडी उसके पास बचपन से ही उसके घर में गाड़ियां और अच्छी चीजें थी। वो डैडी के पास आया, उसने आके सर्टेन अमाउंट डैडी को दी और कहा कि डैडी मेरे लिए दुआ करें। डैडी ने दुआ की, हालात चेंज नहीं हुए। क्या मैंने कहा? हालात चेंज नहीं हुए। दोबारा आया, उसने एक एक्सपेंसिव सूट तुर्की से खरीदा। मेरे डैडी तुर्की से शॉपिंग करते हैं, तुर्की से उन्होंने सूट खरीदा और डैडी को गिफ्ट किया। 2-3 महीने गुजरे, उसके हालात चेंज नहीं हुए। डैडी ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या मामला है? तवज्जो चाहिए आपकी, तवज्जो चाहिए आपकी। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज वेल विद यू, तेरा भला हो। क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अपने साथ वाले को कि अगर तू सुनेगा तेरा भला होने वाला है। बोले अगर तू सुनेगा समझेगा तेरा अच्छा होने वाला है। डैडी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसने एक सर्टेन अमाउंट दी, कुछ नहीं हुआ। उसने सूट गिफ्ट किया, कुछ नहीं हुआ, उसके हालात चेंज नहीं हुए। तीसरी बार वो आया, उसने अपनी गाड़ी, न्यू ब्रांड गाड़ी मिनिस्ट्री को गिफ्ट कर दी। डैडी ने 3 प्रोटोकॉल्स को बुलाया। उसने कहते रहे, ये जो नौजवान मुझे पहले पैसे देकर गया, सूट देकर गया, अपनी गाड़ी देकर गया, इन्वेस्टिगेट करो ये कौन है, कहाँ रहता है, इसका गांव कहाँ है, इसकी माँ कहाँ है, इसका बाप कहाँ है। पता चला उसका बाप मर चुका था और उसकी माँ दूर किसी गांव में रहती थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने भेजा कि जाओ देखो इसकी माँ किस हालात के अंदर कैसे गुजारा कर रही है। जब वो घर गए तो उन्होंने देखा कि माँ बेचारी बुरे हालात के अंदर है और घर की छत ठीक नहीं है, दीवारें ठीक नहीं है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और बेचारी आलू टमाटर सब्जियां बेच के गुजारा कर रही है। और बेटा शहर के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मिनिस्ट्री को बिग ऑफरिंग दे रहा है, मिनिस्ट्री को सूट दे रहा है, मिनिस्ट्री को कार दे रहा है। डैडी मेरे स्पिरिचुअल मैन है। जब वो प्रेयर पर गए, वो जब हथिया लेते हैं वो ऐसे नहीं जाने देते, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मेरी दुआ के बाद रिजल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए। तो मैंने डैडी से सीखा, इवन मैं जब आप मेरी लाइफ में सीट शो करते हैं, आई इन्वेस्टिगेट एंड प्रे बिहाइंड। तो क्या हुआ, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, खुदा ने कहा इन्वेस्टिगेट करो। जब इन्वेस्टिगेट करवाई, 3 प्रोटोकॉल न्यूज के बाद वापस आए, 1 वीक के बाद वापस लौटे अगले संडे को और डैडी को बताया इसकी माँ सब्जियां बेचती है, इसकी माँ के घर के बर्तनों की, कपड़ों की ये हालत है और छत की ये हालत है और बुरे हालात में। डैडी ने कहा ये पैसे एज इट इज, ये सूट सेव करो, ये पैसे और ये गाड़ी और ये पैसे मेरी तरफ से ऐड करो, जाकर इसकी माँ का घर तामीर करवाओ। वो गए, इस बंदे को नहीं पता क्या हो रहा है, जिसने ये ऑफरिंग दी मिनिस्ट्री में 3 बार, उसको नहीं पता क्या हो रहा है और उसको पता ही नहीं है। उन्होंने
پیچھے گاؤں میں بھیجے اپنے بندے دوبارہ, انہوں نے کہا جاؤ اس کے لیے سارا کنکریٹ کا سامان, سیمنٹ وغیرہ وٹ جو چیزیں خرید کر اس کا گھر اچھا بنوا دو اور وہاں ایک اچھی پکی دکان بناؤ جس میں وہ اپنا بزنس کرے. انہوں نے ویسے کیا. جب گھر کمپلیٹ ہو گیا 2 منتھس کے اندر اندر فاسٹ, اور اس شخص کو پتا چلا اور وہ ڈیڈی سے ملنے آیا اور اس کا بزنس پہلے سے زیادہ بوم کرنا شروع ہو گیا. اس نے کہا مین آف گاڈ مجھے خبر ملی آپ کے بارے میں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ڈیڈی آپ نے میرا گھر کیوں بنوایا ہے؟ اس نے کہا بیٹا خداوند نے مجھے کہا تھا جو سیڈ تو میری لائف میں سو کر رہا تھا وہ میرا حصہ نہیں تھا, وہ تیری ماں کا حصہ تھا. ہاللیلویا. جب آپ اپنی ماں کا حصہ, اپنے باپ کا حصہ چرچ کو دے دیں آپ کی بھلائی نہیں ہوتی. جب آپ اپنے چرچ کا حصہ اپنے ماں باپ کو دے دیں تب بھی آپ کی بھلائی نہیں ہوتی. زور کا تعریف جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے دونوں بریکٹ کے اندر ہے, دونوں کا پیر ایسے نہیں ہے. پہلی آیت افسیوں 6:1 کے اندر روحانی ماں باپ ہیں اور 2 کے اندر جسمانی ماں باپ ہیں. اس نے اپنی جسمانی ماں باپ ماں کی کیئر نہیں کی, بیوہ عورت کی کیئر نہیں کی, تو منسٹری کو دے رہا ہے اور منسٹری کے اوپر بلیم لگ گیا ہے, حالات چینج نہیں ہو رہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا بھلا کیوں نہیں ہو رہا؟ آج کی سروس کے بعد ہونے والا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں کی کریکشن ہو رہی ہے. جانے کے بعد اپنی مدر کو بلیس کریں یسوع کے نام سے. آواز نہیں آئی, مجھے آواز نہیں آئی. ایک سرٹن برکت ماں کے منہ میں, ابھی فادر کا ذکر نہیں کر رہا, اونلی مدر کا ذکر کرتا. ایک سرٹن برکت ماں کے منہ میں. اگر آپ کی ماں تنگ ہے, اگر آپ کی ماں اونچی بات میں بولے, کیا میں نے بولا ہے مائی گاڈ, آپ ٹائپ دے لیں, آپ پرے کر لیں, آپ فاسٹ کر لیں, آپ کے حالات نہیں چینج ہوں گے. تیری کیا لکھا ہے؟ تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر. عزت باتوں سے نہیں ہوتی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ How are you? یہ عزت نہیں ہے, عزت پریکٹیکل ہے. یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میرے حکموں پر عمل کرتے. اور حکموں پر عمل کیا ہے؟ حکموں پر عمل یہی ہے کہ ہم, جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل ہے. تو اگر آپ کا دل اپنی ماں کے ساتھ ہے تو آپ کا کیش نظر آنا چاہیے, انویسٹمنٹ نظر آنی چاہیے. آپ کی بھلائی خالی دعاؤں سے نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتا دوں, ذہن میں رکھے, اب اس کو مس انڈرسٹوڈ بھی نہ لے لینا. میں نے بتایا کہ اگر چرچ کا حصہ ماں باپ کو دے دیں گے, بہن بھائیوں کو دے دیں گے تو نقصان ہوگا, اور اگر بہن بھائیوں کا حصہ چرچ کو دے دیں گے پھر بھی نقصان ہوگا. برکت لٹکی رہے گی. ہر ایک کو اس کی پوزیشن میں رکھیں. ہاللیلویا. ہر ایک کو اس کے پوزیشن میں رکھیں, اس کے رینک میں رکھیں. تو اگر آپ اپنے ماں باپ کی کیئر نہیں کرتی, بیٹیاں اگر آپ گالیاں دیتی ہیں, بدتمیزی کرتی ہیں, میں آپ کو بتا دوں آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا. لکھا تیرا, اونچی بات میں لکھا تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی. جیسے میرے ڈیڈی نے اس ماما کے لیے جو گاؤں میں تھی اس کا گھر بنوایا, جیسے 2 مہینے کے بعد گھر کمپلیٹ کیا, بیٹا کروڑپتی ہو گیا, اور وہ واپس اس نے کہا ڈیڈی آپ نے مجھ پر, آپ نے میرا گفٹ نہیں دیا, آپ نے میرا گفٹ ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا نہیں بیٹا, خدا مجھے بولا, اور اس نے کہا کہ مغیرہ ان پیسوں پر تیرا نام نہیں, اس ماما کا نام ہے جو گاؤں کے اندر ہے. اس نے کہا ہاں اب تیرا بزنس اسٹیبلش ہو گیا, اب میرا حصہ لے کر آ, یہ میں تجھے حکم دیتا ہوں, اب میرا پورشن لے کر آ. آمین. آج کے دن کے بعد میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کا پھل آنے والا یسوع کے نام سے, آپ کا پھل آنے والا یسوع کے نام سے. بس میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. چرچ آج جہالت کے اندر مر رہا ہے. مائی پیپل, میرے لوگ عدم معرفت سے, کیونکہ آپ کے پاس مقاصدہ نہیں ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے. آئے پھر کہیں گے یہ اپنی طرف سے ہے. لیٹس سی ان دا بائبل. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں چلیں گے, استشنا 22 آیت نکالیں گے. استشنا 22 آیت, استشنا 22 آیت اور 7 آیت پڑھیں گے. مسٹری. کین آئی گو ہائر؟ مدرس کے لیے آج ریویلیشن ہے اور بچوں کے لیے آج ریولوشن ہے. آمین. بچوں کو تو لے لے تو لے لے, پر ماں کو چھوڑ دینا. بچوں کو تو لے لے پر ماں
को तू जरूर ऊंची बात में बोले। आज आप सो रहे हैं मेरे घर में, मैं क्लोज कर दूं माइक करके चला रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोले आमीन। ऐसे वाइब्रेट चर्च चाहिए, सोता हुआ चर्च नहीं चाहिए, वरना मैं माइक रख के चला रहूंगा, आप मुझे जानते नहीं हैं। ओके, बच्चों को तू ले ले और आगे ले ले, पर माँ को जरूर छोड़ देना ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। ताकि तेरी उम्र तेरा दोनों जुमले लिखे हैं। अब मैं आपको बड़ी शॉकिंग बात बताऊं, बड़ी शॉकिंग बात बच्चों के लिए। कितनी माएँ हैं बच्चों पर, सारी यंग एजर सारी माएँ जिनके बच्चे हाथ पर हैं। यस, यहाँ पर खुदा ने मूसा को एक लॉ दिया कि अगर तू रास्ते में जा रहा है और वहां पर किसी परिंदे के अंडे और बच्चे हैं, क्या है, अंडे और बच्चे, तो वहां पर एक लॉ लगा दिया आज के दिन तक कि तूने अंडे ले लेने हैं, बच्चे ले लेने हैं। किसको छोड़ना है? किसको छोड़ना है? माँ को। अब इसके अंदर मिस्ट्री छुपी हुई है। जब भी आपका बच्चा बच्ची बीमार होता है, कहना गो हायर, मैं बताऊं क्या होता है रूहानी आलम में। जब भी माँ का बच्चा पेट में मरता है, या जब भी जिंदा बच्चे जो आपके साथ है बीमार पड़ते हैं, परेशान होते हैं, पता शक्ति किस पर होती है? माँ पर। ताली नहीं मिलेगा, ताली नहीं मिलेगा। बाइबल के अंदर, बाइबल के अंदर बच्चे, टू इंटरसेसर मेरा मैसेज है, मैं वहां पर भी आने वाला हूं, लेकिन मैं कुछ बेस बना। बच्चे माँ बाप की शक्ति लेते हैं रूहानी आलम में। जब कोई अटैक आप पर करे, बाप पर करे, माँ पर करे, स्पेशली माँ पर अटैक किस पर होता है? यहाँ पर नियम है रूहानी आलम का, आप नहीं जानते, शैतान जानता है। आप नहीं जानते, शैतान जानता है। पूरी बाइबल में लिखा, पूरी बाइबल पढ़े, यही सीक्वेंस है। दिशना मुकाशफा में चले, लिखा है एक औरत बच्चा जन्ने को थी और वो दर्दे ज़ह में थी और अस्तहा उसके ऊपर हमला करने आया, तो क्या किया? उसने अपने मुंह से पानी निकाला और सैलाब आ गया और औरत यकजक उठा ली गई और जमीन में उस सैलाब को निगल लिया। अजदरे का अटैक किसके ऊपर था? माँ पर था, पर वो अलाउ किसको कर रहा था? अलाउ लूसीफर को ये इल्म पता है, वो यीशु मसीह को जानता है, वो कलाम को जानता है, आपसे ज्यादा बाइबल जानता है। उसको पता है कि हेवन के अंदर ये नियम है, ये लॉ, ये कानून है कि जब मेरा टारगेट माँ है तो मैंने माँ को छोड़ देना है। अगर मैंने माँ पर अटैक किया तो हेवन से मुझे पनिश होगी, तो मैं बच्चा लेकर जाऊंगा। इसीलिए उसकी नजर बच्चे के ऊपर। इवन शमूएल की किताब में दाऊद कह रहा है कि शेर आया, रीछ आया और उन्होंने मेरे रेबड़ पर हमला किया और मेरी भेड़ का बच्चा शेर उठा कर ले गया। भेड़ के लिए उठा कर ले गया। ज्यादा गोश्त भेड़ में है या बच्चे में? हाँ, मुझे बात बोले ना। इवन जानवर ये नियम, ये कानून जानते हैं। जानवर जब दूसरे जानवर पर अटैक करता है, वो मामा बर्ड पर या मामा एनिमल पर नहीं करता, बेबीज पर करता है। क्यों? इवन जंगल में नेशनल ज्योग्राफिक देख ले, कोई भी शेर हिरन के ऊपर हमला तब करता है जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पहले अगर ऑप्शन हो बच्चे, तो वो बच्चों पर अटैक करता है। कितनों को बताइए? बाइबल के अंदर लिखा है, तक आपने नहीं सुना होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, जब भी माँ पर शक्ति आती है, माँ पर अटैक होता है, अटैक किस पर ट्रांसफर हो जाता है? बच्चों के ऊपर। अगर जो आज मैं मैसेज आपको देने वाला हूँ, इसके बाद अगर आपने वो ना समझा, अगर वो माँ ने ग्रिप ना किया, माय गॉड, आप नुकसान उठाएंगे। और अगर वो आपने ग्रिप कर लिया, आप बहुत सारी बरकत पाएंगे, आप और आपका घराना सलामत रहेगा। जोरदार हालेलुया, हालेलुया। अब समझ आ गई? मैंने सीक्वेंस बता दिया है। डेविड के केस में शेर ने ज्यादा गोश्त खाना था, लेकिन वो कम गोश्त की तरफ जा रहा है। इसने सिखाया भाई शेर जानवर है वो, लेकिन खुदा ने जानवरों के अंदर भी ये अकल रखी है कि जब ऑप्शन नहीं है फिर बड़े जानवर पर अटैक करना है, वरना बच्चों पर। जंगल के अंदर, पानी के अंदर देख लें,
मछलियां बड़ी मछलियों को नहीं, छोटी मछलियों को खाती है। सांप बड़े सांप को तो कभी कभी कभार खाता है, शादो नादर, लेकिन वो सबसे पहले छोटे छोटे सांपों को खा जाता है। मगरमच्छ बड़े मगरमच्छ को तो कभी कभार खाता है, छोटे छोटे मगरमच्छों को खा जाता है। समंदर के अंदर हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। इसी तरह दुनिया के अंदर हर बड़ी मछली बड़ी मछली को नहीं, छोटी मछली को खाती है। हालेलुया। कानून है, कृष्णा 22 बार 6 आयत 7 आयत के अंदर कानून है कि अगर तू राह में जा रहा है, सफर में है, यदि लाइफ सफर है, लाइफ डेस्टिनी है, लाइफ एक जर्नी है, जब आप उस जर्नी पर जा रहे हैं, रास्ते में अगर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 2 है, तो अटैक किस पर? शैतान को अलाउड है किस पर अटैक? बच्चों पर, मां पर। हालेलुया। क्या मैं आपके बच्चों को सेव करूंगे ना करूं? एक बार मैसेज क्लोज कर दूं। हाँ सेव करें, थोड़ा ताली चले फिर आगे बढ़ो। हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे, यही चैप्टर है, ये वॉरफेयर का चैप्टर है। इसकी तरतीब रूह कुदुस ने की है, मैंने नहीं की। बाइबल में खुद लिखा हुआ है कि इसमें हर एक बात, हर एक चीज बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट। अब जब हम दूसरी आयत से जंप करके 10वीं आयत पर लिखा है खुदावन के साबत यार ये है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो, खुदावन के साबत यार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से आसमानी मुकामों में सो ऑन। और ये सारे लिखा है सच्चाई से कमर कस के, रास्तबाजी का पत्थर बांधकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और इससे सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। निजात का खून, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ में और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। सब कहें आमीन। मैंने शॉर्ट पढ़ी आए थे, तेज पढ़ा है, ये ऑलरेडी आप वाकफ है। हेलमेट, शील्ड, तलवार, सेफ्टी सारी फ्रंट की है, बैक की नहीं। ताकि बजाने में कहना को हायर। एक ही चैप्टर में रूह कुदुस माँ बाप को रख रहा है, रूहानी और जिस्मानी। एक ही चैप्टर में रूह कुदुस पॉल को वॉरफेयर लिखा है। तो ये चीज कॉमन है, एक मैंने पढ़ दिया, जब माँ पर अटैक हो तो कहा माँ को छोड़ दे, बच्चों पर सख्ती आ जाए, अलाउड है हेवन के अंदर। हाँ बहुत सारी माए बच्चे आपके गिर गए हैं, मिसकैरेज हो गया, सख्ती बच्चे पर नहीं, आप पर थी, सख्ती बच्चे पर नहीं, आप पर थी, मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुआ, बच्चा मर गया, 2 महीने का 3 महीने का, बच्चे पर नहीं थी, आप पर थी। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ, कहना को हायर ना। अब यहाँ पर माँ बाप के साथ ब्रैकेट किया गया है रूह के तलवार को। बड़े पास्टरों से आपने कलाम सुना होगा जी, हेलमेट पहन ले, पत्थर लगा ले, तलवार ले ले, ये कर ले, सुलह की खुशखबरी के जूते। मिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, मैं आज मिस्ट्री कंप्लीट करता हूँ। ब्रैकेट है, पहले माँ बाप है, फिर स्पिरिचुअल वेपन है। तो अगर माँ बाप नहीं है, स्पिरिचुअल वेपन अनकंप्लीट है। स्पिरिचुअल वेपन क्या है? क्या है? अनकंप्लीट है। अब जब बंदा आगे से कवर हो, मैं खड़ा हूं ढाल लगाकर, हेलमेट पहनकर, पीछे से कोई आकर मेरे तीर छोड़ दे, क्या तीर लगेगा कमर में कि नहीं लगेगा? हाँ, आगे मैंने लोहे का वो बुलेट प्रूफ पहना हुआ, पीछे मेरी कमर लगी है, क्या नीचे पीछे से गोली लगेगी कि नहीं लगेगी? तीर लगेगा कि नहीं लगेगा? शैतान आता ही पीछे से, सामने से वार नहीं करता, बुज़दिल है। बुज़दिल दुश्मन हमेशा पीछे से वार करते हैं। पॉल ने सेफ्टी मिस्ट्री के अंदर दी है। कहना को है यार, ला ब्रो कोशे के शानदार ब्राका से थे। सेफ्टी फ्रंट की आपका हेलमेट है, आपकी शील्ड है, आपका पत्थर है, आपकी तलवार है, आपके सुलह की खुशखबरी के जूते हैं, पर आपकी बैक आपका माँ बाप है। हालेलुया। जब बेटा जाता है, माँ पीछे से दुआ करती है, बेटा पंजाबी से दुआ कर दिए,
मेरी कोई ख्वाहिश है आंदे का मुंह देखा ते जांदे दी कांद देखा मेरी पीछे से दुआ है हालेलुया तो माँ की दुआ आपको पीछे से प्रोटेक्ट करती है अगर आपकी मदर नहीं है और मदर है और आपने उसको खुश नहीं किया तेरा भला नहीं हो सकता इसी चैप्टर के अंदर लिखा है इसी चैप्टर के अंदर वॉरफेयर है और इसी चैप्टर के अंदर भला है एक और चैप्टर है बड़ा फेमस मत्ती 6 में दुआ है मत्ती 6 में रोजा है और मत्ती 6 में हदिया है तीनों पेड़ किए गए ब्लॉक बनाया गया मकसद है कि दुआ खाली कुछ नहीं है रोजा खाली कुछ नहीं है अगर आप दुआ कर रहे हैं रोजा रख रहे हैं हदिया दे रहे बेकार है आप हदिया दे रहे हैं रोजा नहीं रख रहे दुआ नहीं कर रहे बेकार है तीनों चीजें ब्रैकेट के अंदर है एक ही चैप्टर के अंदर है जब भी पूरा चैप्टर पढ़े उसका पूरा थीम देखें क्या है कौन सी चीजें उसमें बताई जा रही हैं अगर मत्ती 6 बाइबल का सबसे मशहूर चैप्टर है उसके अंदर गिविंग का जिक्र है यानी हदिये का जिक्र है दुआ का जिक्र है रोजे का जिक्र है अगर आप तीनों चीजों का ब्रैकेट और ब्लॉक बनाकर अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाते आप फायदा नहीं ले सकते खाली दुआ नहीं खाली रोजा नहीं खाली हदिया नहीं तीनों चीजें आपकी लाइफ का हिस्सा बनिए अगर आप इफ्सियों 6 बाब पढ़ रहे हैं वो भी 6 बाब है ये भी 6 बाब है इसमें 2 चीजों का ब्रैकेट है इसमें आपके रूहानी पेरेंट्स है और जिस्मानी पेरेंट्स है और इसके बाद वॉरफेयर के वेपन है बहुत सारे लोग चर्च में वॉरफेयर सिखा रहे हैं आए हम आपको वॉरफेयर सिखाते हैं आए हम आपको वॉरफेयर सिखाते हैं वो कितने मर्जी हेलमेट के ऊपर कलाम दे ले बख्तरबंद के ऊपर कलवा दे रूह की तलवार के ऊपर कलाम दे ले कलाम आधा मुकाशवा है क्योंकि आपकी बैक नंगी है कोई पीछे से गोली चलाएगा कोई पीछे से तीर चलाएगा आपको शहीद कर देगा आपको हलाक कर देगा क्योंकि आपको समझ नहीं है क्योंकि माँ पीछे से प्रोटेक्ट करती है जोरदार ताली जाएगा हालेलुया जोरदार ताली जाएंगे अब मैं मेरा केस बिल्ड हो गया अब मैं अपने केस को बाइबल से प्रूव करता हूँ कहां पर बाइबल में एक अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया है कहां पर बाइबल में मैं 2 स्टोरियां बताऊंगा आपको हालेलुया ओके हम देखेंगे पास्टर रैना के साथ देखेंगे रिवाइट के साथ वाला देखेंगे हम मत्ती 27 बाब 1 से 15 तक पढ़ेंगे कितनी माएँ खुश है जोरदार तारीफ जाते मेरे लिए समथिंग जाते बीमारों वाली नहीं है बीमारों वाली नहीं बीमार अभी भी बीमारों वाली है बीमारों वाली अभी भी बीमारों वाली जोरदार तारीफ जाएंगे किसी के दिलाने के लिए अपने ढांके ओ इसका ब्लड दो आज किसी का बेटा बेटी सेफ होने वाले हैं आज किसी का रिश्ता बहाल होने वाला है मेरा कलाम बहुत सारे बेटों बेटियों के दिलों पर चोट करेगा इवन जो यहाँ देख रहे हैं जो लाइव सुन रहे हैं बहुत सारे बेटे बेटियां आज के दिन के बाद माँ बाप की इज्जत करना शुरू करेंगे और इवन आज बहुत सारी माएं अपनी वैल्यू अपनी पोजीशन जानेगी और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना शुरू करेंगी अगर आप दुआ नहीं कर रहे आपके बेटे की बेटी की बैक नंगी है समझ आ रही है आपकी बेटी आपका बेटा कितना भी बड़ा सुरमा हो पीछे से वो नंगा है ओपन है डीमंस के लिए डेविल्स के लिए वो नंगा है हालेलुया रिवाइव जानती है मेरी टीम जानती है साउथ अफ्रीका में है स्टिल इस एज तक मेरे डैड अपनी मॉम अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हैं लास्ट ईयर उनके फादर खुदा में सो गए हैं मामा अभी तक जिंदा है वो खुद इतने वर्कर्स होने के बावजूद वो खुद अपनी मदर की केयर करते हैं खुद पूछते हैं अपनी माँ को क्या खाया तुमने हजारों वर्कर है जिस बंदे के 3000 नौकर हो और 3000 नौकरों के बावजूद अपनी माँ का ख्याल रखता हो उसको पता है मिस्ट्री क्या है हालेलुया हालेलुया जब तक वो जाकर अपनी माँ का मुंह नहीं छूता और माँ अपने बेटे का मुंह नहीं छूती उनको रात को सुकून नहीं आता तो माँ का रोल है कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करे और बच्चों का रोल है भलाई देखनी है खाली दुआमा ना नहीं खाली रोजे हथिया ना नहीं माँ की इज्जत करे दो करने जाएंगे एक से 15 जब सुबह उठकर सरकार कानूनों के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ फैसला किया कि उसे बांध डाले और उसे बांध कर दे दिया फिर काबुल के हवाले किया
जब उसकी پیدائش 27 باپ 1 سے 27 باپ 1 سے 15 آپ کے مرد ہم لکی ہیں ہمارے 2 انٹرسیسر ہیں اگر آپ میریڈ ہیں اس سائڈ پر میں آ رہا ہوں اگر آپ میریڈ ہیں آپ لکی ہیں بلیسڈ ہیں کیسے بلیسڈ ہیں کیوں آپ کے 2 انٹرسیسر ایک آپ کی ماں اور اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ کی بیوی ہاللیلویا یہ آپ کو آگے سے نہیں پیچھے سے پروٹیکٹ کرتی ہیں میں آج دو تین سٹوریاں بتاؤں گا آپ دیکھیں کہ کہاں ماں نے اپنے بچوں کو بچایا ہے اور کہاں بیوی نے اپنے شوہر کو بچایا ہے ہاللیلویا مدرس ڈے کا میرا میسیج ہے 2 انٹرسیسرز میں ڈکلیئر کرتا ہوں ہسبینڈ یا جو مرد ہیں آپ کے لیے یہ دونوں انٹرسیسر کام کریں آج کے دن کے بعد یسوع کے نام سے اگر بیوی دعا کرنے والی نہیں ہے آپ سے زیادہ کوئی بد نصیب نہیں ہے اور اگر ماں دعا کرنے والی نہیں ہے آپ سے زیادہ کوئی بد نصیب نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے مبارک ہیں وہ لوگ جن کی مائیں دعا کرنے والی ہیں اور مبارک ہیں وہ جن کی بیویاں دعا کرنے والی ہیں زور تعلیم جائے جہاں غریب ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسے جلا گئی جیسے سمائی نہ دیتا تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا دیکھ میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں تو اب تو ذرا اپنا کر اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا ہمیں بھی شکار مارا اور میرے ہستے پسند عزیزہ کھانا میرے لیے تیار کر کے میں آگے لے آتی تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے جس سے تجھے دعا دوں اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیسو سے باتیں کر رہا تھا تو ربیکہ سن رہی تھی اور عیسو جنگل کو نکل گیا اور شکار مار کر آیا تب ربیکہ نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی یوسف یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر عزیزہ کھانا میرے لیے میرے واسطے تیار کرو تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے خداوند کی آگے تجھے دعا دوں تو اب میرے بیٹے کی حکم کے تب جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے بچے مجھے لا دے اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے ان کی حد سے پسند زیادہ کھانا تیار کر دوں گی اور تو اسے اپنے باپ کے آگے بٹھانا تاکہ وہ کھائے اپنے مرنے سے پہلے تجھے دعا دے تب یعقوب نے اپنی ماں ربیکہ سے کہا دیکھ میرے بھائی عیسو کے جسم پر بانا میرا جسم صاف ہے شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغاباز ٹھہروں گا اور برکتیں وغیرہ کو پاؤں گا اس کی ماں نے اسے کہا اے میرے بیٹے تیری لعنت مجھ پر آئے آمین ماں نے کیا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ لوگ 72 سال سے پاکستان میں یہ پریچ کر رہے ہیں کہ یعقوب نے دھوکہ دیا ہے یعقوب نے دھوکہ نہیں دیا ملاکی 1 میں پڑھوں گا لکھا ہے اور عیسو سے عداوت رکھی جو خداوند فرماتا ہے کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی بولے آمین خدا نے ایون پیٹ میں ہی محبت کس سے رکھی ہے عیسو سے کہ یعقوب سے لیکن باپ کو پتہ نہیں تھا میں پروف کرتا ہوں آیت پڑھیے گا بائبل میں متی 25 باب 23 سے 26 پیدائش 25 باب 23 سے 26 پیدائش 25 باب 23 سے 26 ہاللیلویا یہاں پر دیکھیں کہ ماں ریڈی ہے اپنے بیٹے کا قرض کرنے کے لیے اپنی بیٹے کی بلائیں اپنے بیٹے کی ڈھال بننے کے لیے اپنے بیٹے کی لعنتیں لینے کے لیے آمین اس لیے اپنی ماں کی عزت کریں ماں کی رسپیکٹ کریں ماں آپ کی بیک پر ڈھال بن سکتی ہے سنیے گا اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے تھے آگے آپس میں مزاحمت کرنے لگے تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں تب ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں خداوند سے پوچھنے گئی اور وہ خود خداوند سے پوچھنے گئی خداوند نے کہا 2 قوم میں تیرے پیٹ میں باقی باتیں موسیٰ نے نہیں لکھی باقی باتیں خدا آلریڈی ماما ربیکہ کو بتا چکا تھا
کہ میں نے 12 قبیلے عیسو کے ذریعے نہیں یعقوب کے ذریعے نکالنے ہیں. اس لیے ملاکی لکھ رہا ہے. ملاکی نبی موسیٰ سے ڈفرنٹ ہے کیونکہ پیدائش کا جو رائٹر ہے وہ موسیٰ ہے اور ملاکی رائٹر تقریباً 700-800 سال بعد آیا ہے. اور وہ کیا لکھ رہا ہے؟ خدا نے یعقوب سے محبت کی اور یوسف سے نفرت. اتنی جب اس کے پیٹ میں دونوں بچے کک کرتے تھے تو اس نے دعا کی. لکھا ہے ربیکہ بھانج تھی, اس کے شوہر نے دعا کی, خدا نے اس کی دعا سنی, ربیکہ ماں بن گئی. پر جب ربیکہ نے دعا کی خدا نے اپنے بچے کی ڈیسٹنی اس کو بتا دی. مائیں میری بات غور سے سن لیں. خدا جب آپ دعا کریں گے اپنے بیٹے بیٹی کے لیے, خدا آپ کو اس کی منزل دکھا دے گا یسوع کے نام سے. خدا آپ کو اس کا مستقبل دکھا دے گا. خدا آپ کو اس کا فیوچر بتا دے گا. تو باپ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ماما ربیکہ اور جو ڈیڈی جیکب ہے ان دونوں کو مل کر دونوں کو مل کر دعا کرنی چاہیے. اسحاق اور ربیکہ دونوں کو مل کر دعا کرنی چاہیے. اور وہ علیحدہ دعا کرتا تھا, وہ علیحدہ دعا کرتی. بیوی بھانج تھی, شوہر نے دعا کی, وہ پریگننٹ ہو گئی. اور جب 2 بچے اس کے پیٹ میں آگے وہ لڑ رہے, جب وہ لڑ رہے تھے تو بیوی نے دعا کی, یہ کیا خداوند؟ اس نے کہا یہ ڈیٹیل بتا دی, 12 قبیلے یعقوب سے آئے گے. اس لیے جب باپ اس کی بینائی چلی گئی, وہ روٹی کھا کر برکت دینے لگا. اس کو پتا تھا کہ برکت میرے شوہر کے پاس ہے کیونکہ یہ نبی ہے. اس نے کہا برکت غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے, خدا مجھے بتا چکا ہے آلریڈی, تو میں چاہتی ہوں برکت کس کو ملے؟ یعقوب کو ملے. زور نہ تعریف دے گا. مائیں اپنے بچوں کی ڈیسٹنی سکین کر سکتی ہیں. مائیں اگر کمٹمنٹ کریں, دعا کریں, خدا بتا سکتا ہے آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے, سائنٹسٹ ہے, لائر ہے, وکیل ہے, ٹیچر ہے, کیا کرے گا؟ خدا آپ کو فیوچر بتا سکتا ہے. خدا آپ کو فیوچر بتا سکتا ہے. پر یہاں پر بیٹا ڈر رہا ہے, وہ باپ کی ڈائمینشن جانتا ہے, لیول اور رینک جانتا ہے. اس نے کہا ماں اگر میرے باپ کو پتا چل گیا تو وہ مجھ پر لعنت کرے گا. اس نے کہا میں تیری ڈیڈ ہوں, تیری لعنت مجھ پر ہو. زور داتا لگ جائے. اس کو اسکشنا 22 باب 6 اور 7 آیت پتا ہے کہ, اور اس کو افسیوں بھی پتا ہے آنے والے ٹائم میں کہ شیلڈ تو روح کے ہتھیار ہیں. آپ کی ذاتی روحانی زندگی آپ کو سامنے سے پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ کی ذاتی کلام کی نالج دعا آپ کو سامنے سے پروٹیکٹ کرتی ہے. پر اسپیشلی ماں کی دعا اور ماں کے ساتھ بیوی کی دعا, اگر آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں, شادی شدہ ہو جاتے ہیں, تو آپ کو پیچھے سے پروٹیکٹ کرتی ہے. زور دیتا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا. تو ماں کا کیا دیا ہے؟ تیری لعنت مجھ پر ہو. ماں بلٹ پروف جیکٹ کی طرح پیچھے سے پروٹیکٹ کر رہی ہے. ماں شیلڈ کی طرح, ڈھال کی طرح پیچھے سے سیو کر رہی ہے. اور وہ بلائیں لے رہی ہے, وہ آفتے لے رہی ہے, وہ مصیبتیں لے رہی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ روحانی عالم کا نیم ہے, جب تم انڈے, بچے اور ماں دیکھو, ماں کو چھوڑ دینا. اگر ماں آپ کی ڈھال بن جائے, شیطان کو ٹچ کرنا نہیں ہے, کیونکہ اس نے کہا اس کو چھوڑ دینا. اس نے کہا اب تک تم میں یہ لا رہے, اگر ماں بچے انڈے ہو تو ماں کو چھوڑ دینا. اگر ماں آپ کی ڈھال بن جائے, اور آفت آپ سے بائی پاس ہو جائے گی. ہر مصیبت آپ سے بائی پاس ہو جائے گا, ہر ایکسیڈنٹ آپ سے بائی پاس ہو جائے گا. اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کی شادی ہو جائے, آپ کی بیوی اگر آپ کے لیے دعا کرے, مصیبتیں آپ سے بائی پاس ہو جائے گی, آپ سے بائی پاس ہو جائے گی, بلائیں آپ سے بائی پاس ہو جائے گی. کہنا گو ہائر. ایک اور حوالہ دیکھیں گے, ایک اور حوالہ دیکھیں گے اور میں کلوز کروں گا. او جی کا سامدو لگو شکاری اللہ مان دے. پہلا سیمبل 19 باب 11 سے 17. پہلا سیمبل 19 باب 11 سے 17. پہلا سیمبل 19 باب 11 سے 17. کتنی ماں یہاں کتنی وائفز اپنے شوہروں کی دعا کریں, پلیز شوہروں کو معاف کر دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گاڈ اپنے ہسبینڈ کو معاف کر دیں. ورنہ بھلے وہ کتنا دعائیا ہے, کتنا روحانی ہے, سامنے سے اٹیک ہوگا بچ جائے گا, اگر پیچھے سے وار آئے گا وہ مر جائے گا. پیچھے سے وار آیا وہ ختم ہو جائے گا. اپنے ہسبینڈ کو معاف کر دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے یس, پڑھی نبال کی کہانی ہے. پہلا سیمبل 19 باب 11 سے 17. نبال کی سٹوری ہے ابھی جیت کی.
intelligent woman in the Bible. Most intelligent woman in the Bible. और शाम ने रात के घर प्रकाशित भेजे कि उसकी टांग ले सुबह को उसे मार डाले। तो दाऊद की बीवी निकल वाली पार्टी है, ठीक है, पढ़ते हैं। निकलने से कहा अगर आज की रात अपनी जान न बचाए तो कल मारा जाएगा। और निकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया तो वो चल दिया और भाग कर बच गया। और निकल ने एक बुत को लेकर पलंग पर लटा दिया और बकरियों के बालों का तकिया सहारे रखकर उसे कपड़ों से ढांप दिया। और जब शाऊल ने दाऊद के पकड़वाने को काफिल भेजे तो कहने लगी कि वो बीमार है। शाऊल ने हरमारों को भेजा कि दाऊद को देखे और कहा उसे पलंग समेत मेरे पास लाओ, मैं उसे कत्ल करूं। और जब वो काफिल अंदर आया तो देखा कि पलंग पर भूत पड़ा है और उनके सहारे बकरियों के बाल का तकिया है। तब शाऊल ने मिकल से कहा तूने मुझसे क्यों ऐसी दवा की, हमें रिस्क पर कैसे जाने दिया। आमीन। यहाँ आपको पूरी बाइबल पता, साउल ने चालाकी से अपनी बेटी निकल दाऊद को दे दी। उसका मेन प्लान था दाऊद को मारना, पर दाऊद की बीवी, दाऊद की बेटी, जब वो साउल की बेटी जब दाऊद की बीवी बन गई, उसे समझ आई कि मैंने अब अपने बाप की ढाल नहीं, अपने शोहर की ढाल बनना है। जब उसका बाप उसे मारने आया, उसने उसको खिड़की से जंप करवा के भगा दिया, खिड़की से दुपट्टा बांधा या कैसे भी उसको निकाल दिया और वहां पर पुतला लगा दिया। और बाप आया और उसने कहा बेटी ये क्या किया है? उसने कहा अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने शोहर की ढाल बनूं। जोरदार ताली देंगे, हालेलुया। एक और स्टोरी करेंगे, आज मैं क्लोज करने वाला हूं। आज यहाँ प्रोफेटिक डायरेक्शन हम करेंगे। जितने बच्चे हैं अपनी माँ को क्या करेंगे? खुदा की हजूरी में आप कर चुके हैं घर, मैं नहीं जानता, पर जो यहाँ पर मेरे सामने ऑल्टर के सामने अपनी माँ को ब्लेस करेंगे और माँ से दुआ लेंगे, माय गॉड उनकी लाइफ ऐसी मिलेगी यीशु के नाम से। और अपनी जिस्मानी माँ को और जो यहाँ ऑल्टर के सामने अपनी स्पिरिचुअल मदर को ब्लेस करेंगे। और जब आपकी मामा ऐना पास्टर ऐना आपके लिए बरकत रिलीज करेंगी, आपकी लाइफ ऐसी मिलेगी यीशु के नाम से। तो इंटरसेसर लाइफ में होना बहुत जरूरी है। ओके ओके, पढ़िएगा पहला सैमुएल 25 बाप 1 से 20। पहला सैमुएल 25 बाप 1 से 20। दानियल आप पढ़ो, मामा आपकी दीजिए, दानियल माइक को भी आ गया। पहला सैमुएल 25 बाप 1 से 20। ऊंची बात में खड़े होकर जरा बाबा से बुला। 1 से 20 कहना गो हायर। कितने लोगों को बरकत आज मिल रही है? समझ आ रही है आपको? माँ का रोग पता चल रहा है, माँ ढाल है। ऐसे ही पौलुस ने 106 में 2 मेयर बना दिए, माँ के साथ स्पिरिचुअल वेपन लिखे हुए हैं, रुक के तलवार और फिर के हथियार लिखे हुए हैं। पता नहीं है लोगों को, आगे से कवर है पीछे से नंगे हैं, इसीलिए आदमी बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, बहुत सारे लोग चर्च में जख्मी हैं क्योंकि उनके पाप पूरा नहीं। मैं थैंक गॉड करता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, अपनी मदर के लिए, जिन्होंने बाइबल के समंदर में गहराइयों में उन्होंने उतारा है, डीप नॉलेज दिया है। मैं चाहूंगा उनके ऑनर के लिए हाथ बुलंद करके जोरदार ताली जाएंगे। ओह आई सेलिब्रेट माय मॉम, आई सेलिब्रेट माय डैडी। ओह स्टॉप दैट, लेट्स गो फॉर द कोरियाना। स्टॉप दैट यस माय गॉड। और सैमुएल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए और उन्होंने उस पर तौबा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठ कर दश्ते पारान को चला गया और माऊन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत केबल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ और 1000 बकरियां थी और ये केबल में अपनी पेड़ों के बाल गुजर रहा था। इस शख्स का नाम नाबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो गलत के खानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल गुजर रहा है, तो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए और उसने उन नौजवानों से कहा कि तुम गिरबत पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे वहाँ बाल गुजरने वाले हैं
اور تیرے جوانے ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جب تک وہ غربت میں ہمارے ساتھ رہے ان کی کوئی چیز کھوئی نہ گئی۔ تو اپنے جوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے بتائیں گے، بس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ تو داؤد کے جوانوں نے جا کر نابال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہی اور چپ ہو گئے۔ نابال نے داؤد کے ہاتھوں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں آگے غور سے سنے گا، آگے غور سے سنے گا، کہاں بھی اس کے لیے ڈھال بنتی ہے۔ اونچی بات میں یس، ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے گزرنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر سب باتیں اسے بتائیں۔ تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی اپنی تلوار باندھ لو۔ تو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور داؤد نے بھی ایک تلوار اس دور میں کہاوت تھی کہ جب داؤد تلوار اٹھا سکتا تھا دنیا کوئی طاقت اس کی تلوار سے نہیں بچتی تھی، اور اس کی بیوی نبال کی بیوی اس کے لیے ڈھال بنی اور اس نے اس کی تلوار کے قہر کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ آگے سنیے گا، داؤد نے بھی اپنی تلوار نمایاں کی تو قریباً 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے اور ایک بندے کو مارنے کے لیے کتنے جوان آ رہے ہیں؟ 400۔ اکیلا داؤد کافی تھا، اور داؤد کا غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ 400 فوجی ساتھ لے کر آئے۔ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے چلے اور 200 اسباب کے پاس رہے، اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابیجیل سے کہا کہ دیکھ داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارکباد دینے کو کاسد بھیجی، پر وہ ان کا جھجلایا، لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ آمین آمین۔ یہاں ایک ورڈ میں انگلی آپ کو بتاتا چلے لکھا مبارکباد۔ اپنے ساتھ والے کو بولیں کانگریچولیشن۔ کانگریچولیشن جو ورڈ ہے عبرانی کے اندر اس کا جو ورڈ ہے وہ ہے مالٹو، مالٹو، مالٹو۔ اس کا مطلب ہے گڈ کانسٹولیشن، یعنی تیرے ستارے اچھے ہیں، تیرا ستارے شائن کر رہے ہیں۔ کانگریچولیشن جب یہودی ایک دوسرے کو کہتے ہیں اصل میں وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر تیرے ستارے ٹھیک ہیں۔ میں مسٹری دینے والا ہوں بہت جلد سٹارز کے اوپر۔ لوگ بائبل چرچ میں سمجھتے ہیں ستارے ڈیمونک ہیں، میں بائبل سے آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ یہاں لکھا ہے مبارکباد دینے آئے ہیں کہ تیرا کاروبار، تیرے جانور بڑھ رہے ہیں، مطلب تیرے ستارے چمک رہے ہیں۔ کانگریچولیشن کا مطلب ہے گڈ کانسٹولیشن، یعنی تیرے ستارے اچھے ہیں۔ آمین۔ لیکن اس کی زبان نے اس کے ستاروں کو ڈم کر دیا اور وہ اس کو مارنے آیا۔ آگے بڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا، اور میدانوں میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گم نہ ہوئی، بلکہ جب تک ہم ان کے ساتھ بھیڑ بکری چراتے رہے اور رات دن ہمارے لیے گویا دیوار تھے۔ تو اب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کرے گی، کیونکہ ہمارے آقا اور اس کے سب گھرانے کے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا خبیث آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ تب ابیجیل نے جلدی کی۔ آمین۔ اگر آپ کی زبان اچھی ہے، اگر آپ کی زبان گندی ہے اور آپ کے ستارے اچھے چل رہے ہیں، آپ کی زبان آپ کے ستارے گھما دے گی۔ ہر شخص کے ستارے ہیں، آسمان پر ستارے ہیں، ستاروں کی مسٹری افاقہ رسیئرز جنریشن کو دینے والا ریڈی رہے گا۔ اس میں ٹھیک چیزیں بتاؤں گا۔ جب بھی یہودی مبارکباد دیتے تھے کانگریچولیشن، جس کا مطلب تھا MAZEL مازل ٹو، TAV مازل ٹو، اس کا مطلب ہے تیرے ستارے اچھے ہیں، تیرے ستارے۔ اگر آپ جس کو مبارک ہو بیٹے کی، مبارک ہو گاڑی کی، مبارک ہو گھر کی، مبارک اسی کو ملتی ہے جس کے ستارے اچھے ہوں، گردش میں نہ ہو۔
آپ کی زبان آپ کے ستارے اچھے ہیں, آپ کی زبان آپ کے ستاروں کو گردش میں کر سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ اس کو مبارک دینے جا رہا ہے, وہ اس کو مبارک دے رہا ہے کہ ٹھیک میں نے ایک وقت تیرے جانوروں کے بال ٹوٹنے میں تیرے ساتھ تھا, تیرے جانوروں کی حفاظت کی ہے, پر اب وہ اس نے کہا تیرے ہسبینڈ کی زبان بڑی گندی ہے. اب دیکھیں بیوی زبان کے بدلے اپنی اچھی زبان سے کیس کو سٹوری کو چینج کر رہی ہے. آگے سنیے گا. تب ابیجیل نے جلدی کی اور اب ابیجیل نے جلدی کی اور 200 روٹیاں اور کتنی روٹیاں بنائی ہیں 400 آدمی کے لیے 200 روٹیاں بنائی ہیں اکیلی عورت نے. آگے 200 روٹیاں اور میں کے 2 مشکیزیں اور یہاں کوئی ایسی عورت جس نے اپنی لائف میں 70 روٹیاں ایک بار بنائی ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. 70 روٹیاں. اوکے, کس موقع پر؟ جب ساری شادی شدہ 70 روٹیوں کا ریکارڈ ہے آپ کا. سب فیملی میں رہتے تھے, سب سے زیادہ لائف میں کتنی روٹیاں آپ نے بنائی؟ 70 بنائی. آپ نے 50 بنائی. کوئی جس نے اس سے زیادہ روٹیاں بنائی 70 پر کے لیے زور بتا کے جائے گا, زور بتا کے. ہاللیلویا. یہ عورت دیکھیے 70 نہیں بنا رہی ہے, 80 بنا رہی ہے. کتنی روٹیاں بنا رہی ہے؟ 200 روٹیاں بنا رہی ہے. آگے 2 مشکیزیں اور 5 پکی پکائی ہوئے اور بھنے ہوئے 5 بھیڑیں. ایک بھیڑ کا گوشت نہیں, کتنی بھیڑاں لے کے گئی ہے؟ 5 بھیڑیں. چیک کریں کتنی محنتی عورت تھی. آج کی عورت 5 کلو گوشت تو نہ کہتی باہاں تھک گئی ہیں گوشت تو وہ جی تو کے باہاں تھک گئی ہیں, میرے سے کام نہیں ہو رہا. 5 بھیڑیں. مائی گاڈ. آگے بڑھیں. اور بنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کے 1 سوگوشے اور انجیر کی 200 ٹکیاں. کتنی ٹکیاں لے کر گئی ہے؟ انجیر کی 200 ٹکیاں, 200 روٹیاں, 5 بھیڑیں. آگے اور ان کو گدھوں پر لاد دیا اور اپنے چادروں سے کہا تم مجھ سے آگے جاؤ, دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں. اور اس نے اپنے شوہر نبال کو رکھا دی. اور ایسا آپ کا ہدیہ خدا کے قہر کو ڈال دیتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کے شوہر کے اوپر قہر تھا, اس کی بیوی نے قسم کا ہدیہ دیا ہے. عورت کیا بنا سکتی ہے؟ روٹیاں کھانا. اس نے 200 روٹیاں 200 انجیر کی ٹکیا. جب آپ کے ہسبینڈ پر سختی ہو, ڈھال کیسے بننا ہے؟ میں آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں. کیسے ماں نے بچے کی ڈھال بننا ہے, کیسے بیوی نے اپنے شوہر کی ڈھال بننا ہے. پریئر سے اور ساتھ گیونگ یعنی سیکریفائس کے ذریعے. اور وہ اپنے نوکروں کو کہہ رہی ہے آگے کرو, میں پیچھے آ رہی ہوں. چدریں باندھ کے پیچھے پیچھے آ رہی. آگے پڑھتے جائیں. اور ایسا ہوا کہ جھوٹی کو گدھے پر چڑھ کر پہاڑ انہوں نے خوشبو سونگی ہے. انہوں نے انجیر کی خوشبو, مے کی خوشبو, بیڑوں کی خوشبو, بھنے ہوئے روسٹڈ گوشت کی خوشبو سونگی. ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. انٹیلیجنٹ دیکھیں کتنی ہے. آپ کے خود نہیں گئی بھئی کھانا آ رہا پیچھے, نہ کھانا اس نے آگے بھیجا ہے. خوشبو سے غصہ ٹھنڈا کر دیا. دو دفعہ لگ جائے گا بچہ. ہاللیلویا. اور کئی عورتیں, میں یہاں بریک لگاؤں گا, کئی عورتیں اپنے بندے تو جتیاں کھانی ہیں, روٹی نہیں بنائی, آنے تاڑ شروع ہو گئی. کس واسطے؟ اگر غصہ ٹھنڈا کرنا ہے اس کے آنے سے پہلے ہانڈی کا ڈھکن اتار دے. قورمے کی خوشبو باہر جا رہی ہے, بریانی کی خوشبو باہر جا رہی ہے, کھیر کی خوشبو باہر جا رہی ہے. وہ آدمی غصے, اگر باہر غصے سے بھی آیا ہے, آدھے کہ کیوں کا ہے. یہ میتھڈ ہے. دیکھیں وہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے. خوشبو سائنٹیفکلی ایون میڈیکلی اسمیل بندے کے مائنڈ کی سوچ کو چینج کرتی ہے. اسمیل بندے کے مائنڈ کی سوچ کو چینج کر دیتی ہے. اگر بندہ غصے میں ہے, قہر میں ہے, اس نے پہلے ہی روسٹ کر کے بھیڑیں, مشکیزیں, انجیریں, روٹیاں آگے بھیج دی اور پیچھے بھوک آ رہی ہے کہ اگر اس کا غصہ بھی ہوا, وہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے. جو بھوک میں ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. جو بھوک میں ہوتا ہے غصہ. اگر آپ کے گھر میں روز روٹی سے لڑائی ہوتی ہے, ہسبینڈ روٹی سے آپ کو مارتا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے آنے سے پہلے روٹی بنائیں اور جیسے دروازے پر بچہ کنڈی کھولنے جائے ڈھکن اتار دیں, اوپر سے پکا چلا دیں, خوشبو پھیل دے گی گھر کے اندر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے ہی وہ سونگے گا غصہ کیا دے گا, اونچی بات میں بولے ٹھنڈا ہو جائے گا.
गुस्सा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और अगर आप बीवी हैं और हस्बैंड पर सख्ती है, अगर आप माँ हैं अपने बेटे पर सख्ती है, खाली दुआ ना करें, आपकी दुआ के साथ आपका हथिया हो, बेटे पर से सारी आफत, सारा कहर टल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो, क्या हुआ? और ऐसा हुआ कि जूनी वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उनकी चीज़ों में से कोई चीज़ गुम ना हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। तो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ूं, तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा ही करे। दाऊद ने कसम खाई कि मैं एक एक नौकर इसका टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर शाम होने तक एक भी बंदा बच गया इसके खानदान में या इसके नौकरों में, तो खुदा मुझसे ज्यादा करे। इतनी बड़ी कसम खाई। दाऊद कितना गुस्सा था उसके ऊपर। और आगे सुनेंगे, ये औरत की पावर है, औरत की जुबान में इतनी ताकत है। देखें, और अबीजीब ने जो दाऊद को देखा जो जल्दी की और गले से उतरी और दाऊद के आगे ऊँची गिरी और जमीन पर सरजगू हो गई, और वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, मुझ पर आए मेरे मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो, और जरा अपनी लोंडी को इजाजत दे। अपने शौहर के लिए दुश्मन के पांव पर गिर गए, अपने शौहर के लिए दुश्मन के पांव पर गिर गए। कुछ बीवियां बंदे के बाद कुट पैर ही दिखनी दो टोटना को मैंने देखा मोहल्ले में लड़ाई हो रही थी। एक दफा मैंने दरवाजा खिड़काया, बच्ची आपका हस्बैंड बाल लड़ रहा है, कैसे कुट बड़ा कुटता है, अच्छी बच्ची आपके सामने कुटता है, समझ आ रही है? तो बात ये है कि यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के लिए ढाल बन गई है, ऑफरिंग प्रेजेंट की है और आजिज़ी दिखाई है, बो डाउन हो गई है और उससे माफी मांगी है। ये देखें, दैट इज द रियल वाइफ। जब आपके शौहर पर, जब आपके बेटे पर, अगर आप माँ हैं, आपके बच्चों पर कह रहे हैं खुदा के आगे हथिये के साथ। दाऊद एक प्रोफेटिक पिक्चर है जीसस क्राइस्ट की। दाऊद प्रोफेटिक पिक्चर है जीसस क्राइस्ट की। जब कहर आपके बंदे पर हो, जब कहर आपके बेटे पर हो, ऑफरिंग के साथ लॉर्ड जीसस के कदमों में नील डाउन हो जाए, सारा कहर टल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।